nga pagtulunan nga gitudlo sa atong mga igsoong Iglesia ni Cristo nga atong na tunggan ug nabasa sa ilang mga pagpanudlo, nakabantay ta og mga gitudlo nila nga adunay panagsumpaki. Ngano nga abot nato ning ipadayag tungod kay sila nagtudlo kanato nga tanan kuno nilang mga panudlo husto o walay panagsumpaki. Ang atong simbahang Katoliko daghan kuno mga panagsumpaki, mao nga dili kuno matuod ang Iglesia Katolika tungod sa mga nagkasumpaki nga mga pagtulunan pagyud nga adunay sayop matud pa nila. Well, sa punto diin moingon silang daghang mga sayop ang mga pagtulunan sa Iglesia Katolika o aduna pa mga panagsumpaki, kita nga mga Katoliko nga nasayod doon na kita mga tubag niana o inyong pagpaminaw, pag-eduki-eduki, pag-research inyong kanang mahibaw-an o unsa ang mga tubag nato niana. Pero karon ang atusang hisgutan, atusang ipahibalugan ninyo diha sakta no sa pagpamatuod nga dili tinuod ang giingon sa atong mga igsuon Iglesia ni Cristo nga tanan nilang mga panudlo wala kini panagsumpaki. Ang atong katuyuan nga mahibalo kita no sa mga panagsumpaki pod nga ilang gipanudlo kana aron masayod mo nga naagyoy mga panagsumpaki sa ilang mga gipagtudlo, parang dili ta mabutaan sa ubang mga kamatuoran nga wala nato mahibaw dapat mahibalo ta no kay ginaingon nga the truth shall set us free, di ba mga igala? So mao na atong katuyuan nga atong ipahibalukan ninyo ang mga dili tinuod, ato po ipahibalukan ninyo ang mga tinuod para maantigo ta mo hashas, para makapili ta o makabalansi ta kung kinsa gayon sa atong panahon karon ang nagtudlo o ganaa sa kamatuoran. O karon ato nang sugdan no mga higala no mga igsuon ko nga naminaw karon ining atong pagpadayag. Kini ang mga gitudlo sa Iglesia ni Cristo nga atong na-discovery nga adunay mga panagsumpaki. Unahon nato ang kining mahitungod sa pangutana kay sa ato kong eksperyensya sa dihang atong na meet o nahibalag ang mga igsuon nato nga mga Iglesia ni Cristo. By the way, ang Iglesia ni Cristo nga buot natong ipasabot, ang Iglesia ni Cristo nga gitukod ni Igsoon Felix Manalo ni atong 1914 nga nanudlo nga si Cristo dili Dios. Kay ato na iklaro ninyo kay naman po Iglesia ni Cristo nga gadagi hapon sa ngalan ni Cristo apan nagtudlo ra sila nga si Cristo Dios. Pero kining iglesia karon nga buot natong ipasabot nga atong iparehag ang ilang mga pagtulunan nga nagkasumpaki, ang Iglesia ni Cristo ni nga wala mutuo nga si Cristo matuod nga Dios. So ang Iglesia ni Cristo nagitukod ni Igsoong Felix Manalo. Mao ni ang atong isgutan karon ang ilang mga panudlo nga atong nadiskubrihan ang mga panagsumpaki niini. Akong usbon ang katuyuan niini dili aron pagsakit sa pagkatao sa atong mga igsuon, kundi aron pagpahibalo sa mga kamatuoran. Pagpahibalo kung kinsa ang nagsultis tinuod, pagpahibalo kung kinsa ang nagsultipod og mga bakak o mga panagsumpaki. Labi to'y kanta nga iuluhan og buta, kaya dili kakita, nga kanang dili ta magpariyag sa mga kamatuoran, kanang magpakahilom lang ta, kung sa atong nahibaw-an nga mga bakak o mga dili tinuod, mahimong ma-suffer o kinibang mapasipalahan ang gugma. Ngano? Kay dapat magyong masayod tas tinuod o niya mahikawan ta sa tinuod tungod kay walay nagpadayag sa mga tinuod o walay nagbutyag sa mga bakak o mga sayop. So mapasipalahan ang gugma. Kay ang gugma nagtudlo man nato sa pagbuhat o mga maayo o apil na niana ang pagbutyag sa mga tinuod nga kahibalo o ang pagbutyag sa mga hiwi o mga bakak kiniini para mahashasan, para ma-filter ba o para maka-screen ta. Mayong magalig maka-screen para maka-kuwantang kana sayop yun ay, kana tinuod yun ay. Kini atong gituyo tungod sa gugma. Okay, no? Sa atong eksperyensya, nga sa dihang dunatay na hinabi nga usa ka miyembro no sa maong tinuoan Iglesia ni Cristo sa isyu bitaw mahitungod sa atong pagtuo nga mga Katoliko nga ngano nga kita
nagpasakop sa Tinoo ang Katoliko tungod kay nagtuo ta nga si Kristo gayod mao'y tinuod nga nagtukod ni ining Iglesia Katolika. O sa atong nahibaw-an, dunay mga igsuon nato nga dili sila musupak nga si Kristo gyud ang nagtukod sa Iglesia Katolika. O sa atong nahibaw-an, kining grupo sa Iglesia ni Kristo nga gitukod ni Igsong Felix Manalo, sa atong nahibaw-an, usa sila sa wala misupak ni anang pagtuo nato nga si Kristo mao'y nagtukod sa Iglesia Katolika. Sa matud pa nila sa sinugdanan kuno. Kay ang Tinuoang Katoliko karaan man o napamatud-an dias kasaysayan nga ang eksistensya niini, ang pagbarog niini nga ang iyang kagikan magganid yun pagbalik panahon sa mga apostol. Pero nganong naglain sila og ila, kana tungod kay matud pa nila nanudlo naman kuno og hiwi, nanudlo na kuno og sayop. Sa ato pa matud pa nila natalikod kuno ang iglesyang gitukod ni Kristo na himong kining tawag og Katolisismo. Pero dili sila musupak nga sa sinugdanan kining Iglesia Katolika mao gyud ang gitukod ni Kristo. Ngano nga ato ning ipadayag kaninyo, ipahibalo kaninyo tungod kay naa man poy laing ministro nila nga atong na dungog nga nagwali o al kontra o iyang ginigarpod nga si Kristo ang nagtukod sa Iglesia Katolika. Nga buti pasabot nagkasumpaki ang duha nila ka panudlo mo ni una nga atong ibutyag kaninyo. Nga permero na ay ministro nila nanudlo nga si Kristo mao'y nagtukod sa Iglesia Katolika, pero naapoy laing ministro nga nanudlo nga dili kuno si Kristo mao'y nagtukod sa Iglesia Katolika. Sa ato pa nagsumpaki. Ato nang ihatag ninyo ang pamatuod, padungog nato ninyo ang mga pagsibya nila nga nagkasumpaki. So ako sang balikon nga dili sa nato trabaho ron ang pagtubag ni anang isyu may tungod sa pagtalikod sa iglesia. Separate no, lahi ang atong topic ni ana kay naatay mga tubag pod kanang isyu nila may labot nga natalikod kuno ang unang iglesyang gitukod ni Kristo. Lahi na nga topic. Ang ato lang tukion karon kining mga panagsumpaki nga ilang gipanudlo. Unahon sa nato ni mga higala sa pagpamatuod, paminawa sa ninyo ning ministro nga si Ben Fernandez, no, ministro ni siya sa Iglesia ni Kristo. Nagwali ni siya pinagi sa radyo dito sa Cebu nga nag-ingon siya nga dili kami supak nga ang Iglesia Katolika sa sinugdanan mao gyud ang gitukod ni Kristo nga iglesia. Mao ni ang atong ipadungog kaninyo karon mga higala nga nagpaminaw ni ining pagbutyag nato. Aniya ang pamatuod, paminaw ninyo si Ben Fernandez, ministro sa Iglesia ni Kristo nga nanudlo ug nag-angkon nga si Kristo mao'y nagtukod sa Iglesia Katolika. Mutuo kita sa nakasulat sa Biblia na ang Kristo gipanganak ni Birhen Maria. Sinugo sa Diyos, pero daan ang giplano sa una, pero ula lang sa pagbuhat sa kantang kanang pagtuo na gipatuuhan na maghatod sa nato sa kaluwasan sa adlaw sa pagkakit. Kung tungod ko na tulog panahon, dinalaman ko ito ang aking pahaya. Sino si Ben Fernandez, nagpasalamat sa inyong pagkakalimut. O ang mga ima na igapahayag ko niyo karon, daw kining uluhan, ang mga kisas sa Biblia na ginapasikaran sa mga paring Katoliko na tungod sa dili kuno pagkatalikod o wala mawala ang unang iglesia na gitukod ni Kristo sa unang siglo. Kung anong sila nakabaton ng mga kita sa Biblia na pasikaranan, kaya tunod sa ilang paningkamot sa pagsupat sa pagpamatuod sa mga iglesia ni Kristo na ang unang iglesia sa unang siglo gitukod ni Kristo na mga iglesia ni Kristo na wala may talikod o nahimong Katolisismo. Supak sila kainana o dili sila mutuo na nawala o naitalikod ang unang iglesia tungod kay ilang ipugos na kanang Katolikologi mo kuno kana ang iglesia na gitukod ni Kristo. Dili kami supak niya na kanang iglesia Katolika mo kana ang sinugdanan gitukod ni Kristo nga iglesia. Apan ay talikod lamang sa pagtulunan. Buti pasabot, dili na pagtulunan ni Kristo o dili na pagtulunan sa Diyos ang ginatudlo buha. Okay, no? So atong dungog no ang ministro nga si Ben Fernandez nga
wali o nanudlo, dili sila supak nga si Kristo mao ang nagtukod sa Iglesia Katolika. Lamang kuno na italikod lang kuno. Pero usbon ako, di sa nato tukion ang mahitungod sa natalikod. Ato sang gipamatud-an diri nga sila nanudlo gyud nga si Kristo mao ang nagtukod sa Iglesia Katolika. Ato sa kunong paminaw og usog ang punto diin ilang giangkon nga dili sila supak nga si Kristo ang gatukod sa Iglesia Katolika, no? Ato ning i-repeat balik-balik nato para maklaro gyud ninyo ang punto diin ilang giangkon nga si Kristo mao ay nagtukod sa Iglesia Katolika. Unya ato pod unya paminawon ang laing sibya nila nga lahi pod ginigar pod kanang pagtulon-ana nga si Kristo mao ang nagtukod sa Iglesia Katolika. Ato sa unahon ning pagbalik-balik nato, pag-replay nato kusog para di gyud nato malimtan ba ang ebidensya nga sila nanudlo nga si Kristo mao ang nagtukod sa Iglesia Katolika. Aniya, paminaw nato kusog ang iyang pagbalik-balik. Hindi kami supak niya na kanang Iglesia Katolika mao kana ang sinigdanan gitukod ni Kristo nga Iglesia. Hindi kami supak niya na kanang Iglesia Katolika mao kana ang sinigdanan gitukod ni Kristo nga Iglesia. Hindi kami supak niya na kanang Iglesia Katolika mao kana ang sinigdanan gitukod ni Kristo nga Iglesia. So, atong naklaro, no? Atong ibalik-balik o katulo ang pag-angkon sa maong ministro nga dili sila supak nga si Kristo mao ang nagtukod sa Iglesia Katolika. Ang ato na pong paminahon ron ang ilang laing ministro nga nagpadayag o nagnigar niya ng pagtuo nga si Kristo mao ay nagtukod sa Iglesia Katolika. Atong paminaw ni para masayod ta nga naagyo di ay panagsumpaki ilang mga panudlo kay duha sa ilang mga ministro nagsumpaki man ang mga gipang tudlo. So makahatag ta ninyo ebidensya karon nga nagsumpaki ang ilang mga panudlo. Nya dili lang kay kini mga higala napay lain pero unahon sa nato ning isyu tagsa-tagsaon nato kay di man nato pwede madungan. So isa-isa lang, no, hinay-hinay lang. Kuani ang mga igsuon ang laing ministro nila nga kung wa ko malimot si Ruben Lisera, kung wa ko malimot no sa ngalan ato ning sang paminawon og mao bagyod nga nagnigar niya ng pagtuo nga si Kristo dili mao ang nagtukod sa Iglesia Katolika. Mga higala, paminawon ninyo ang maong ministro. Pagkatana gani nga si Kristo ba ang nagtukod sa Iglesia Katolika, ang among tubag dili si Kristo ang nagtukod niya ng Iglesia Katolika. Pagkatana gani nga si Kristo ba ang nagtukod sa Iglesia Katolika, ang among tubag dili si Kristo ang nagtukod niya ng Iglesia Katolika. Pagkatana gani nga si Kristo ba ang nagtukod sa Iglesia Katolika, ang among tubag dili si Kristo ang nagtukod niya ng Iglesia Katolika. Okay, no? Wala gyud ko masayop sa pagkingalan sa ministro nga ang pangalan si ministro o brother Ruben Lisera, no? Nahinumdum magkukuan ni kay na-assign man ni sa dipolog ni adto sa iyang pagka-ministro sa Iglesia ni Cristo. So inyong nadungog, no, mga igala, ang ilang pagnigar pod nga si Kristo matud pa dili mao'y nagtukod sa Iglesia Katolika. Klaro kayo ang panagsumpaki sa duha ka ministro nila nga nanudlo pinagi sa radyo sa duha ka pagpanudlo nga wala man nagsama o na nagsumpaki. So mao ni ang unang ebidensya nga atong ipadayag karon sa atong pagpadayag nga sila nagsumpaki sa ilang mga panudlo. Laing panagsumpaki sa mga gitudlo sa atong mga hinigugmang igsuon nga Iglesia ni Cristo mao kining may tungod sa issue ba may labot na sa basihanan sa pagtudlo nato may tungod sa tinuhuan. Kay kita mga Katoliko dili man ta advocate o dili man ta pabor anang Bible alone theory nga Biblia ra mo ibugtong basihan sa atong pagtuo. Mao na nga kitang mga Katoliko doon natay mga magazines, doon natay mga libro kay dili man ta Bible alone theory, di ba? Kay dili man ta sola eskriptura. Ang mga tinuhuan nga nag-atake sa tinuhuang Katoliko, kasagaran nila sola eskriptura na sila. Pabor na sila niya ng Bible alone theory. Only the Bible. By the way, unsay but pasabot anang sola eskriptura. Only the scripture is the sole basis of our faith. Mao na. Ang Katoliko dili man kay Bible ra. Kay naman tayo mga magazines, naman tayo mga libro nga kung wala giklaro dito sulod sa Biblia,
giklaro nato sa atong mga basahon kanang mga official interpretation nato diha sulod sa Biblia. Pero ang uban nga mga nagsaway sa tinuoan natong Katoliko sama aning mga Iglesia ni Kristo, naghiusa na sila sa kanang gitawag og Bible alone theory nga og unsay gitudlo sa Biblia mao ra gyud na. So kung wala na sa Biblia di na tuhuan, pero magkaingon ta nga anong naa pa man sila mga magazines, di ba? So kung ang mga Katoliko doon na pa'y libro, doon na pa'y mga kanang gitawag na libro sa Catechism, Dogmatic Theology for the laity, kanang mga Second Vatican Council nga libro, Council of Trent, kana tungod kay ang tinuoang Katoliko wala man magtudlo niya ng Bible alone theory. Pero ang uban nga nagtudlo og Bible alone theory, pero malibog ta. Magkaingon ta nga inconsistent sila. No, wala nila barugi ang ilang pagka Bible alone ngano. Kay kung tinuod nga Bible alone sila, dili na unta sila mag-publish og mga magazines. Dili na unta sila maghimog mga libro sama sa sana itong mga igsoong Saksi ni Uba. Kinapa man sila mga libro. Munang makaingon ta dili sila matinud-anon sa ilang baruganan nga Bible alone. Mo gini akong pangutanan nila nga hangtod karon murag wala gini matubag. Kay kung tinuod nga Bible alone theory sila, anong naapa may mga magazine sila, naapa man sila mga libro. Sa atong nahibawan kining mga Iglesia ni Kristo na sila pasugo magazine. Magkaingon ta nganong naapa may pasugo magazine. Atong nadiskubrihan kay doon na diay sila interpretasyon nga wala diha sulod sa Biblia. Mao nang mag-publish sila magazine. Muna nga magkaingon ko nga di day tinuod, ilang giingon nga tanan nilang gitudlo na diha sulod sa Biblia. Kay gani kung dunay mga debate pagkadaghan nila referensyang gawion sa pagpamatuod nila sa ilang baruganan, daghan kay silang referensya nga panggawion, di ba? No mga igala, diagas mga debate nga nakita nako, mas sila mo'y kinadaghanag referensya kung makikatubang og debate. Una magkaingon ko, asa naman ang ilang pagka-Bible alone basis. Nga, naapa man sila referensyang gawion. Sa ato pa, kung wala ng mga referensya ha, di na sila kapamatuod. Kaingon ta ba? So, di tinuod nga Bible alone sila. Na lang mapamatuod sila nga ang halayong silangan Pilipinas kuno. Hindi man unta musupa nga halayong silangan ng Pilipinas, pero wa man na sulod sa Biblia, di ba, mga igala. So munang di sila ka pamatuod yun og Biblia ra, kay ang pagpamatuod sama niya ng pagpribar nga ang Pilipinas halayong silangan, lain namang libro may gamiton. Kana lang pag-announce sa radio, TV, wala may instructions ginawa na nga kung mabut ang panahon na mga high-tech technology magamit na niya na sa pagwali. Pero wala na sulod sa Biblia, pero di man na dautan mo nang kita mga Katoliko magamit man tag radyo, telebisyon, kay dili lagi ta Bible alone theory. So makaingon ko nga ang mga Bible alone theory sama sa atong mga igsoong Iglesia ni Kristo, wala nila barugi ang ilang baruganan. Ngano? Kay ngano? Nganong napa may pasugo magazine, anong napa may mga libro. Kaya sa mga discussion, nganong napa man sila referensyang gawion sa pagpamatuod. Nganong pabasahon pa man nila ang mga membro nila og pasugo nga ang tanan naa man kadiya sulod sa Biblia. So, kung naa sila interpretasyon nga wala diya sulod sa Biblia, mo nang magpugos sila o publish o magazine sama ning pasugo. Kaya kiniron akong basahon ron mga higala, wala ni sa Biblia. Mo na makaingon ko, dili gyud sila matinud-anon sa ilang baruganan. Ang Katoliko, di man nila mapaninglan kung ang Katoliko gawa sa Biblia naapay laing libro o naapay magazine, naapay Catechism. Di nila mapaninglan tungod kay sa una pa lang, baruganan na sa Katoliko nga dili kay Biblia ra mo ipugtong basihan sa pagtuo. Kay naa may tradisyon nga apostolikanhon, naa po ng teaching authority nga kinahanglan na ay authority ang manudlo, di kay Biblia ra, mga higala. So inaot nga mahayagan mo ni karon. Ang dapat sa mga Bible alone theory, stick ra gyud sila sa Biblia. Gawas Katoliko kay dili man Bible alone ang Katoliko. So mao na ang atong pasiunang pagpaningil nila nganong naa pa may pasugo magazine. Nya kini pa yung nasulod sa magazine pagkadaghan ra gyud diring wala di sulod sa Biblia. Kining akong basahon ron kining sa gula sa ilang pasugo magazine ni atong Hulyo-Agosto 1982 sa pahina 15. Akong usbon Hulyo-Agosto 1982 sa pahina 15. Kining paragraph mo niya kung basahon karon. A true preacher therefore should recognize no other basis and authority except the Bible. He must speak only of that which the Bible speaks and keep silent whenever the Bible is silent.
atong husband. A true preacher, therefore, should recognize no other basis and authority except the Bible. He must speak only of that which the Bible speaks and keep silent whenever the Bible is silent. Sa atong sabot ni Inis Binisaya, matud pa sa maong Pasugo Magazine, ang tinuod ko nung preacher o magwawali, inahanglang muila nga wa na laing basihan o otoridad kawa sa Biblia. Siya kinahanglang musulti nga kana ragyong gisulti sa Biblia o ang kana ragyong gisulti lamang diya sa Biblia mao ragyo iyang isulti. Kung muhilom ang Biblia, hilom po siya. Muna gingon din eh. He must speak only of that which the Bible speaks and keep silent whenever the Bible is silent. Kung musulti ang Biblia, sulti siya. Kaya kana araman laging nas Biblia mo ay itudlo. Kung muhilom ang Biblia, hilom po siya. Pero makaingon ko, kini mga igala, ila ba ning gibarugan? Nga inigbasa nila sa Biblia, pagkabasa dihang Far East, hilom na ang Biblia o unsa ang mga lugar nga nahisakop sa Far East o halayong silangan. Muhilom na. Wala mag-ingon ang Biblia, wa manulti ang Biblia nga ang halayong silangan Pilipinas. Pero ilang itudlo nga Pilipinas, musulti sila base ang laing libro. Ilang basahon mga igala nga ang pagpribar nga kining halayong silangan Pilipinas. Ang ilang gipasulti nga kanang halayong silangan mao na ang Pilipinas, lain na nga libro. So lain na ilang gipasulti. Sa ato pa di tinuod nga kung muhilom ang Biblia, hilom pod sila. Kaya nga naman, naaman sila gipanudlo nga wala na sulod sa Biblia. Diba mga igala? So, makaingunta nga wala nila sunda kining giingon sa Pasugo nga ang matuod nga magwawali, musulti nga kana ragyong gisulti sa Biblia o muhilom ang Biblia, hilom po siya. Kay daghan man nga gipanudlo nila nga wala na sulod sa Biblia. Kay daghan pang mga referensya ang ilang gipanggamit sa pagpamatuod diya silang pagpanudlo o prueba ni ana kanang ilang mga debate, kanang ilang mga presentasyon sa TV, ilang mga television program na ay mga referensya ilang gigawi sa pagpamatuod. Mao na makaingon ko nga wala nila barugi ang ilang baruganan nga Bible alone theory sila o mga ikala. Unya, ang sumpaki ni ini nga akong bud ipahibalo ninyo, kapasumpay ni atong ato nang naisgutan sa unahan o kaganina, nga kining atong gisgutan karon dunay ministro nga ako maning nahimong higala ni ato kay nagkamit mi niini si ministro o brother Idi Cablinga, no? Namit na ko ni si brother Ministro Idi Cablinga ni ato. Na ay sibya niya sa radyo sa ilang tulumanon nga nakaingon ko nga iya ni siyang ginikar o iya ning gisupak nga no. Kay klaro kayo sa iya mga pamulong nga silbing reaction niya sa mga programa pod sa tigpanalipod sa pagtuong Katoliko nga doon na siya reaksyon nga iyang gipamahayag sa ilang radio program nga nakaingon ko nga iya ning ginigar o iya ning gisupak ngano kay kana kunong pagtulunan nga ang matuod nga magwawali must speak only of that which the Bible speaks and keep silent whenever the Bible is silent. Iya ning ginigar nga dili kuno kana dili kuno kana matud pa niya. Muna nga gusto na kong ipadungog ninyo ang iyang pagnigar ani nga sa iyang pamahayag wa ni niya uyuni tungod kay niingon man siya nga dili kuno kana, no? Muna nga ang akong tuyo nga inyo ning madunggan kining iyang pamahayag, iya gyud ning tingog akong ipadungog ninyo karon para makahatag kaninyo og ebidensya nga kining ilang gitudlo sa Pasugo wala nila o kung gisunod manggali ni sa uban pero magayon ko wala kay daghan man silang basihanan na ilang mga referensya, no? Pero ug moingon ang uban nila mga kauban si Idi Ramega sultiana dili man ang tibuok mga iglesia ni Kristo. Bahala na sila mag-reconcile na basta si Igsoon Idi Cablinga ila man ang ministro so dapat sila na mo disiplina kung ang nahitabo sayop manggali ang gipanudlo ni Idi Cablinga kay kita po mga Katoliko kung dili man punta ng sultis pari
opisyal nga baruganang Katoliko na man puy sultis pare nga iya ra. So posible ining kang Edi Cablinga pod iya ra ni dili ni opisyal nga gitudlo sa Iglesia ni Cristo. Pero ako ning ipadayag kay para mahibalo mo nga naay mga walis ilang ministro nga gisupak ra pod ang opisyal nga panudlo nila nga naisulat sa Pasugo Magazine. Sama ni ini nga ang true preacher kuno must speak only of that he must speak only of that which the Bible speaks and keep silent whenever the Bible is silent. Kani ginigar ni niingon ang maong ministro nga dili kuno na, no? Muna makaingon ko aduna di ay panagsumpaki na day mga panagsumpaki po ang ilang mga pangtudlo. Ako na bang nakita sa television nga sa ilang programa ilang sawayon, ilang atakihon ang kanang grupo ni Ilisoriano sa dating daan kay daghang kuno panagsumpaki. Pero sa atong pagduki-duki pod, pag-discovery pod sa ilang kinuhuan sa Iglesia ni Cristo, naapod sila panagsumpaki. So kini karon akong ipadungog ninyo, paminawan ninyo si Ministro o Brother Edi Cablinga sa iyang pagnigar aning statement sa Pasugo, mga higala. Paminawan ninyo. Di siyempre, ginabutan mo karon sa isip sa tao ang usa ka sayop nga pagtuo. Manuman. Ang katumanan sa tagnang ginaisgutan nato Ikaw naman, letra por letra, when the Bible is silent, the minister is also silent. Hindi ganon, Brad. Pagpasalaag na sa tao ng ginaingon. Di siyempre, ginabutan mo karon sa isip sa tao ang usa ka sayop nga pagtuo. Manuman. Ang katumanan sa tagnang ginaisgutan nato Ikaw naman, letra por letra, when the Bible is silent, the minister is also silent. Hindi ganon, Brad. Pagpasalaag na sa tao ng ginaingon. Di siyempre, ginabutan mo karon sa isip sa tao ang usa ka sayop nga pagtuo. Manuman. Ang katumanan sa tagnang ginaisgutan nato Ikaw naman, letra por letra, when the Bible is silent, the minister is also silent. Hindi ganon, Brad. Pagpasalaag na sa tao ng ginaingon. Okay, so inyong nadungog no mga higala nga ang maong ministro nga si Edi Cablinga ato ning na imong higala niadto nga iyang ginigar ang atong kutlo sa ilang Pasugo Magazine. Kaya niadto manggod mga higala sa atong tulumanon sa panalipod sa pagtuo kanang atong gikutlo lagi ilang magazine. Nga no, tungod kay wala nila barugi ang ilang gitudlo sa magazine mismo. Sama to kung giingon ninyo kaganina nga dili sila matinud-anon sa ilang gipanudlo sulod sa ilang Pasugo Magazine kay na may gitudlo nila nga wala nila sunda. Kay diya sa ilang pagpamatuod inikutlo nila sa Biblia ug doon na sila isulti nga wala nagali sa Biblia, mukutlo sila og laing referensya nga dili na Biblia, no? So mukutlo sila og mga laing referensya sa ilang pagpanudlo sa malagyan ni atong tagna nga naisulat diya sa Biblia, then inigbasa nila sa tagna o teksto diya sulod sa Biblia, kuma nilang basa na din sila isulti nga kutluon nila isip pagpamatuod ang laing referensya. Munang kaingon ko nga wala nila di sunda ang ilang gingon sa Pasugo nga ang true preacher should recognize no other basis and authority except the Bible. He must speak only of that which the Bible speaks and keep silent whenever the Bible is silent. Okay, pagbasa lagi o halayong silangan sa Biblia, kutlo po dahil laing basahon nga dili na Biblia sa pagpamatuod nga mauna ang Pilipinas. Then maingon pagit sila nga mauna si Igsoon Felix Manalo katumanan anang sinugo nga gitawag diya sa halayong silangan. Unang kaingon ko nga wala nila sunda
ang ilang giingon sa pasugo kay mukutlo pa man sila laing referensya na unta giingon naman nila sa ilang pasugo nga ang tinuod nga magwawali musulti nga kana ra gyung gisulti sa Biblia ug mohilom ang Biblia hilom pud siya. He must speak only of that which the Bible speaks and keep silent whenever the Bible is silent. Nya matud pa sa reaksyon ni Brother Eddie Cablinga, ilang ministro nga nagwali pod sa radyo niadto, ingon siya nga hindi ganon. Sayop na nga pagtuo, matud pa niya no, inyong nadungog ganina ato magitong gisubli-subli, no? Sayop kuno na nga pagtuo. Ingon siya, ang katumanan sa tagna. Iya manggong pamatud-an katong unsay katumanan sa tagna nga pagbasa nila sa Biblia, then kutlo din sila laing referensya sa pagpamatud unsa ang katumanan niya na. Nya niingon tas tung tulumanon pod sa una nga sa ato pa wala di ay nila sunda barugi ang ilang isultis pasugo nga kung hilom ang Biblia hilom pod sila ang mga ministro. Nya unsay reaction sa mga ministro insa nga sayop na nga pagtuo na ang giingon niya nga sayop nga pagtuo dili ako kundi kadtong ilang nas pasugo nga matud pa niya sayop na nga pagtuo. Iisgutan pagali niya nga dili kana, no? Hindi ganon. Katong giingon ba nga sa ilang pasugo ba nga he must speak only of that which the Bible speaks. Ingon pagali niya the minister speak of one kanang only of that which the Bible speaks and keep silent whenever the Bible is silent. Ingon siya, unsa iyang ingon, hindi ganon. Anong iya maning ginigar? Anong ningon man siya, hindi ganon. Pagpasalaag na. So muna makaingon ko mga higala nga nagsumpaki ang ilang mga panudlo kay mismo ang nahisulat sa Pasugo Magazine, opisyal na nila nga magazine. Sa ito pa, ubunsay mga panudlo diha, opisyal na. So mahimo galing ingnon nato nga si Brother Eddie Cablinga nanudlo ratog iya. Kaya nga naman, ang naa sa Pasugo iya mang ginigar. Giingnon man niya nga sayop na nga pagtuo. Hindi ganon. Pagpasalaag na. So unsang pagtulon ana iyang giingon nga hindi ganon, sayop na nga pagtuo, pagpasalaag na. Dili ang akong gisulti kundili ang gisultis Pasugo nga igo ra na akong gikutlo. So mo nagkaingon ko nga nagsumpaki gud kay iya mang gisupag ang gipanudlo sa official magazine nila nga mao ang Pasugo mga higala. Kay ato galing usbon pag pa-replay no ang maong pamahayag sa maong ministro parang maklaro gyud mga higala og di niyo malimtan no atong usbon pag play paminawa. Di siyempre ginabutan mo karon sa isip sa tao ang usa ka sayop nga pagtuo nanuman. Ang katumanan sa tagnang ginaisgutan nato ikaw naman letra por letra when the Bible is silent the minister is also silent. Hindi ganon brad. Pagpasalaag na sa tao ng ginaingon. Di siyempre ginabutan mo karon sa isip sa tao ang usa ka sayop nga pagtuo nanuman. Ang katumanan sa tagnang ginaisgutan nato ikaw naman letra por letra when the Bible is silent the minister is also silent. Hindi ganon brad. Pagpasalaag na sa tao ng ginaingon. Okay, so ito no, klaro kayo nga iyang ginigar, no? Ginigar sa mga ministro ang giingon sa Pasugo. Matod pa niya, sayop na nga pagtuo. Hindi ganon, pagpasalaag na. Kanang giingon nga, he must speak only of that which the Bible speaks and keep the silent whenever the Bible is silent. So, iyang ginigar ang giingon sa Pasugo nga official magazine nila, no? Official na panudlo. So ana agyoy panagsumpaki no mga higala. Ug naapa di ay tay dugang nga kalikunan no niya nang ilang pag supak no sa official na nga natudlo o napadayag
diha sa atong mabasa sa ilang Pasugo magazine, no? Sa atong hibaw-an biya, no, ato yun ang iklaro ninyo nga kanang Pasugo magazine sa mga Iglesia ni Cristo na diha ang opisyal nila nga mga pagtulunan, no? So di ka makaingon nga kung dunay mga mabasa nimo diha sa Pasugo magazine sa atong mga Iglesia ni Cristo, moingon ka nga dili na opisyal, di gyud ka kaingon kay basta magazine na gali nila, opisyal yun na. So mahimong ang usa ka miyembro sa Iglesia ni Cristo makapanudlo o kanang kaugalingon ra niya pero dili opisyal, pero kung maghisgot na gali o Pasugo magazine sa mga Iglesia ni Cristo, opisyal yun na. So mao na nga atong gibasa dayon, atong gitamdan, di kita malimot nga kadtong panudlo nila nga ang tinuod kuno nga ministro kinahanglan manudlo kana ra gyud naa diha sulod sa Biblia. Mohilom ang ministro kung mohilom ang Biblia, nga kana ila nang gi supak, no, sa pipila ka mga atong gihatag ninyo nga ebidensya. Napaday ko'y nadumduman ninyo mga igsuon nga atong na record nga nagpadayag nga diha sa ilang pagpamatuod dili lang Biblia ang gigamit nila, kundi hasta pud ang mga referensya. Naman gutoy dipati, no, sa dipolog ni adto. Dugay na to din ang debate between the Iglesia ni Cristo o usa ka Katoliko, o naghisgot ang mga ministro sa ilang programa nga medyo nagpasibantog sila nga kung sila magpamatuod kung wala sa Biblia o dili sa Biblia dito sa mga standard nga referensya. Kana atong i-replay din para mahibalo mo kay kana tataw kayo, klaro kayo nga ila di ayong gisupak ang ilang opisyal nga panudlo sa Pasugo magazine nga Biblia ra mo ilang basihan. Ano man kay klaro kayo diri sa inyong madungog karon nga usa ka recorded radio program nila nga nagpasimbantog sila na hinumdum pagali ko sa ministro si Igsuon o Brother Tony Calonia o naputo si kauban na limot na kusngalan, basta nga kung nadumduman mao si Brother Tony Calonia ang nagpasibantog nga kung sila kuno mo pamatuod kung dili sa Biblia dito sa mga standard nga referensya nga kana tataw kayo nga ilang supak ang ilang opisyal nga natudlo nga mabasa nato diya sa ilang Pasugo magazine, mga igala. Paminawan ninyo ni. Gikuhaan o gulagway ang maong debate bradan, gilitrahuhan to, no? Tape pa man din. Oo, video pa ito, natay video tape pa to, no? Oo. Ang tinood bradan, nasaksihan yun na bisan ang tulo kadagkong lamisa, dili ni kay pangambok, mga kaigalaan na mo, mga binating nga kaigalaan na sa Ginoong Digamon. Ang tulo kadagkong lamisa, dili pa gani paigo sa mga libro nga atong gidala, aron atong ipreparar sa maong okasyon bradan, no? Oo. Aron ato nga isuportar sa atong pagpamatuod. Aron masaksihan unsa gyud ang gibasihan sa Iglesia ni Cristo kung kita mosupat o kung kita magpamatuod unsa ang atong gamiton nga kaligunan. Nakita bradan nga ang ministro pagkamusulti gibasa ginya og di sa Biblia dito gyud sa mga standard nga referensya. Okay, so mao to, no, inyong dungog na hinumdum na dayo ko kung kitsa itong kauban ni Brother Tony Calonia. Si Danny da ito, si Brother Danny Pamularcano, no? Kung ako malimot sa apelyido, Danny Pamularcano to iyang kauban. So inyong nadungog mga higala nga sa ilang pagpamatuod ko, no? Diya sa bisag asa sa katungtuang iyang gipasabot ni Brother Tony mamantong debate ni adto nga kung sila kuno magpamatuod nakita, no? Nga klaro nga kung sila mo pamatuod kung dili sa Biblia dito sa mga standard nga referensya. So klaro mga higala nga ilang gisupak ang ilang opisyal nga panudlo nga mabasa nato sa magazine nila, no? Official magazine nila nga mao ang Pasugo nga matud pa Bible alone sila.
nga ang tinuod kuno nga magwawali mutudlo nga kana ra yung gisulti sa Biblia o mahilom ang Biblia, hilom sila. Pero karon atong napamatud-an yun, no, sa mga pamahayag nila nga ilang gisupak. So napamatud-an nato ang panagsumpaki, no, sa mga pagpanudlo nila mga higala. Laing panagsumpaki sa ilang mga gipanudlo, no, mga igsuon no, mga higala. Mao kining isyu may labot na sa kinibang pangulo. Kaya kitang mga Katoliko, doon naman tayo pangulo diya sa iglesia, no? Ang atong Santo Papa. Usa sa pangutana nga giluwatan sa uban ngadto sa mga igsuon nato mga iglesia ni Kristo nga kung kita mga Katoliko na atay pangulo diya sa iglesia nga mawang Santo Papa, ang iglesia ni Kristo gipangutana sila ba kuno naa ba pud sila pangulo? Naman ko'y nag-ingon nga katud ay si Igsoon Felix Manalo. Diba? Mo man to'y nagtukod sa Iglesia ni Cristo. Yan to 1914. Di, kato siya mao'y pulo. Siya mao ang pangulo sa Iglesia ni Cristo. Pero, naatay nadunggan sa usag hapon sa ilang mga programa sa radyo nga kung wa ko malimot si Brother Ruben Lecera, no, kung ako masayop sa pagkinumdum sa iyang ngalan, no, Brother Ruben Lecera, nga kanang pangutana nga kung si Igsoon Felix Manalo mao ba'y pangulo sa Iglesia ni Cristo. Ang iyang panudlo sa ilang radio program mingon siya nga dili kuno pangulo ang ilang pag-ila ni Igsoon Felix Manalo sa ilang iglesia nga gipasakupan. So dili pangulo. Ato pa kung dili pangulo, brother lang, no? Kay dili man kining pangulo. Pero ato ning ipahibalo ninyo mga igala kay sa atong nabasa pud sa ilang Pasugo magazine, letra por letra mabasa na to nga gitudlo nila nga si Igsoon Felix Manalo pangulo sa Iglesia ni Cristo. So kahibalo naman ta nga ang Pasugo magazine, opisyal na nilang magazine o basahon, mao na nga ang mga panudlo sa nga atong mabasa sa Pasugo magazine opisyal. So kung dunay ministro mo ingon nga manudlo siya nga si Igsoon Felix Manalo dili pangulo sa Iglesia ni Cristo, sa ato pa klaro kayo na ang panagsumpaki. So ato sang paminahon karon ang ministro nga si Brother Ruben Lecera nga nagpadayag nga dili pangulo si Igsoon Felix Manalo sa Iglesia ni Cristo. Dayon ay na dayon nato basahon ang atong mabasa sa ilang official magazine nga pangulo si Igsoon Felix Manalo sa Iglesia ni Cristo. Nga maklaro ang panagsumpaki sa maong pamahayag mga higala. So paminahon siya nato si Brother Ruben Lecera sa maong pag-ingon niya nga dili pangulo si Igsoon Felix Manalo sa Iglesia ni Cristo. Ano niya paminawa. Sumalo na sa ginasulti ni Brad John na si Igsoon Felix Manalo wala na mo ilhang pangulo sa sulod sa Iglesia ni Cristo. Kundi sinugo kasangkapan sa Diyos sa pagwali sa Iglesia ni Cristo nga nagasugod niya itong 1914. Pero kanus ataman wala kami nga nagatudlo nga siya mao ang pangulo sa Iglesia ni Cristo. Kung doon na kami nadungog na pagpahayag nga pangulo si Igsoon Felix Manalo sa Iglesia ni Cristo, dili kami kana lain nga nagtundo kana sa relihiyon nga nagbuhat usab kong pagtudlo, pero kami wala magatudlo nga itungod niini. Okay, so inyong nadungog, no, ang pamahayag ni Brad Ruben Lecera nga wala sila magtudlo nga si Igsoon Felix Manalo pangulo sa Iglesia ni Cristo. Pero mga igala, doon ako'y ebidensya nga mabasa sa ilang Pasugo magazine nga nanudlo sila nga si Igsoon Felix Manalo pangulo gyud sa Iglesia ni Cristo.
o kini maisip yun nato 100% nga official yun nga panudlo kay mabasa man sa Pasugo Magazine. Samtang ang maong ministro mahimong ingno nila no, sa iyang mga kauban nga iya raman to sa ministro, dili man to official. Pero kana basta ang atong mapadayag naagyud tay kaligunan nga makaingon ta nga aduna gyud ay panagsumpaki ang ilang mga panudlo. Okay, aniya ang pamatuod nga ang Iglesia ni Cristo nanudlo nga si Igsoon Felix Manalo, pangulo sa Iglesia ni Cristo. Sa gula sa ilang Pasugo Magazine niadtong Setyembre-Oktubre 1988 sa pahina 14 atong usbon Setyembre-Oktubre 1988 sa pahina 14 sa maong magazine nila nga Pasugo, no? Timanan biya na ito nga official magazine ang Pasugo sa mga Iglesia ni Cristo. When we say official magazine, sa ito pa ang mga gitudlo din official. Okay, ano yan pamatuod? Iingon dire, this is proved through the rapid spread and steady rise of the Church of Christ or Iglesia ni Cristo under the leadership of Brother Felix Manalo. Iglesia ni Cristo, ingon diri nga ubos sa pagpangulo ni Igsoon Felix Manalo. May yung pagpangulo, di ang nangulo, pangulo. So ilang gitudlo din sa maong magazine nga si Igsoon Felix Manalo, pangulo sa Iglesia ni Cristo. Dayon lain pang Pasugo nila, official gyapon sa gula niadtong Hulyo-Agosto 1979, no, atong usbon Hulyo-Agosto 1979 sa pahina 28 ingon niini ang atong mabasa. When God willed that Brother Felix Manalo should rest after almost 50 years as leader of the Church of Christ, no, di lang nato ni ubaron ning ubang punto din ang ato lang ubaron kining gingon nga si Igsoon Felix Manalo, pangulo sa Iglesia ni Cristo, no? Klaro kay diri Brother Felix Manalo should rest after almost 50 years as leader of the Church of Christ, pangulo sa Iglesia ni Cristo. So doon na gitay mabasa, no, nga opisyal nga panudlo nila, no, o gipahayag nila nga si Igsoon Felix Manalo, pangulo sa Iglesia ni Cristo. Sa ato pa kadtong iwali o gipadayag ni Igsoon Ruben Lecera nga wala sila manudlo nga si Igsoon Felix Manalo, pangulo sa Iglesia ni Cristo. Well, kato nagtukan nga iyang gisupak ang gitudlo sa opisyal nilang magazine nga nagingon nga si Igsoon Felix Manalo, pangulo sa Iglesia ni Cristo. So lain yun no, nga ebidensya nga nagkasumpaki ang ilang mga panudlo, mga tinahod nga mga higala. So makita nato nga mga ministro mismo, no, sa Iglesia ni Cristo ang ilang mga pamahayag nagsumpaki sa ilang opisyal nga basahon nga mao ang Pasugo, mga higala. So naagyod kay mayong kag ministro ila man po ng opisyal nga magtutudlo, di ba, mga higala. So kamo na ang magukom. Laing panagsumpaki sa mga gitudlo sa mga ministro sa Iglesia ni Cristo, no, mga higala, mao ang giwali ni ministro Jerry Daplan sa iyang wali ni adto pinaagi gyapon sa radyo, sa dihang nag-ingon siya nga ang iglesia nga gitukod ni Cristo dili pwede tawgon sa laing ngalan. Kay kitagong mga Katoliko, ang iglesia nga gitukod ni Cristo pwede man nato tawgon sa laing ngalan, no? Kay sama nang kanang rosas, kung tawgon na sa laing ngalan di man mawala ang iyang pagkarosas, di ba? So mahimong tawgon sa laing ngalan. Ingon na pud ang iglesia nga gitukod ni Cristo, mahimong tawgong iglesia sa mga balaan kay balaan man si Cristo, o balaan pud ang iyang pagtukod sa iglesia. Mahimo pong tawgon og iglesia sa Dios kay kini iya man sa Dios. Pwede pud tawgon og iglesia sa mga hintil kay doon na may mga hintil nga nakabig
pwede po tawgon og Iglesia Kristiyana kay Kristiyano man ang mong iglesia. So daghang katawagan ang iglesia, pero si Jerry Daplan ilang ministro nag-ingon nga dili pwede tawgon sa laing ngalan. Pero mga higala, sa dihang ato po ninggi tubag sa atong tulumanon sa radyo ni adto sa tigpanalipod sa pagtuong Katoliko nga pwede ni tawgon sa laing ngalan, gibasa na to ang mga ebidensya gikan sa Biblia. Maunang sa pagtubag pod ni Jerry Daplan sa lain niyang segment o bahin sa ilang radio program sa Iglesia ni Cristo, giusob na pod ni Ministro Jerry Daplan ang iyang pamahayag nga iyan ang gidawat nga ang iglesyang gitukod ni Cristo pwede na tawgon sa laing nga pangalan. Sa ato paway klaro ang iyang pamahayag kay permero nanudlo siya nga dili pwede tawgon sa laing ngalan, no? Mga higala, pero iya ra pong giusob nga iyan ang gipamahayag ang atong gitudlo sa Iglesia Katolika nga pwede tawgon sa laing ngalan. Sa ato pa hatag bako iba usob-usob sa mga gitudlo mo na makaingunta nga adunay panagsumpaki. Kay kung wa pay panagsumpaki, barugan unta ang una niyang natudlo. Pero sa diyang gitubag na to, di siguro po niya manigar gyud kay klaro man kayo sa Biblia nga pwede tawgon sa laing ngalan mao na nga iyang giusob. Pero kitang naminaw, makaingunta nga katuhuan ka ni nga klase sa mga magwawali nga wa may klaro, hatag bakwi. Primero, niingon nga dili pwede tawgon sa laing ngalan, pero giusob na po pwede tawgon sa laing ngalan. So, aniya, paminawan ninyo ang pamahayag. Una, atos ang ipadungog ninyo ang ebidensya nga nanudlo siya si Ministro Jerry Daplan nga dili pwede tawgon sa laing nga ngalan. Niya ato po dayang ipa-replay ang ebidensya nga iyan ang giusob nga pwede na tawgon sa lain nga pangalan. Unahon sa nato ning nag-ingon siya nga dili pwede tawgon sa laing ngalan. Hindi karon si Brother Jerry Daplan ay nagpamatuod na ang iglesia ang gitukod ni Cristo, iglesia ni Cristo ang pangalan. Kaya siyempre, si Cristo po ang magtukod sa mga iglesia at hindi pwede tawgon na sa laing nga pangalan. Pwede pwede tawgon na sa laing nga pangalan. Pwede pwede tawgon na sa laing nga pangalan. Okay, no? So, atong nadungog ang pamahayag ni Ministro Jerry Daplan ang iyang pag-ingon nga ang iglesyang gitukod ni Cristo dili pwede tawgon sa laing ngalan. Nakaron, ato na pong paminaon ang iyang pagpusob sa pamahayag nga sa dihang ato mangguning natubag nga pwede tawgon sa lain nga ngalan, iyan na pong giusob nga pwede tawgon sa lain nga ngalan. So klarong sumpaki ang iyang mga pamahayag hinoon kay balutang anong iyang giusab tungod kay klaro man sa Biblia ato man gipamasa ang mga ebidensya nga ang iglesyang gitukod ni Cristo pwede tawgon sa laing ngalan, mao na pod nga iyan na pong giusob ang iyang pagpanudlo mga higala. So aniya ang ebidensya sa iyang pamahayag na pod nga pwede na tawgon sa lain-lain nga ngalan. Nato sa tibuok ang katilingban ug iglesia sa mga pangalan. Kini naman ang usa sa pangalan sa iglesyang gitawag iglesia sa mga panganay. Gawas nga na doon na pabaylain nga magitawag gihapon sa iglesia na gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Itawag gihapon sa laing pangalan. Paminaw ninyong 14 ang talatay 33 ini sa unang Korinto, pakalinghugan nato kining pahayag sa balaang kasulatan na kini ang usa naman sa pangalan sa gitawag sa iglesyang gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Mao kini ang pahayag sa Biblia. Ay ang Dios dili Dios sa kasam, kundi sa pakigait inyong sa tanan nga mga iglesia sa mga balaan. Ayon pang usa sa gitawag sa pangalan sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo, itawag kini iglesia sa mga balaan. Ang mga pangalan nga gitawag nagkalain-laing pangalan nga gitawag sa iglesyang gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. O labi na sa atong mga higalang CFD, ang iglesia ang gitukod sa atong Ginoong Jesucristo gitawag kini sa nagkalain-laing pangalan. So mauto no atong nadungog ang
laing pamahayag na pod ni Ministro Jerry Daplan nga iyan ang giingon nga gitawag na sa lain-laing nga pangalan ang iglesyang gitukod ni Kristo. So gani iyang gibasa tong ato pong mga tekstong gipamasa nga ang iglesyang gitukod ni Kristo pwede tawagon sa laing ngalan, di ba? So iyang giusob. Salamat ang iyang giusob, no? Pero wa na ato nang maklaro nga ang ila gyud ang panudlo usob-usob. So walay klaro. Pasalamat ang iyang gidawat ang atong gitudlo. Pero mao lagi atong napamatud-an ang mga sumpaki sa ilang mga gipanudlo no mga higala.